ターミナル3よ。ターミナル3。どっちが近い？向こうとこっちと。動物園行っております。カウンターどこね？インサイドはナイトサファリ2。チケットカウンターはどこかな？チケットカウンターは日本語ぐらいで書いてくれよ。シンガポールでちょっとぐっと回されるわ。何これ？迷うね。遠いわ回してるから。遠い。どこおる？どこおる？おらへん。おらへん。浪费时间，走。跟去坐车别浪费时间，走。And highlights some of our animals and zones. If you wish to have the full Singapore Zoo experience, 川じゃねえやあれ。何あれ？川や。何しよう。看完就走找地方坐了。行くと寝てるんだ。ほら。那走了。
Bentuknya maunya ke berdiri. Kata Putra. Saya penting ya. Gede Kan bener.しかし中国人多いな。中国人だらけ。そういえば隠れとる。ライオンはこら見たのかな。Sabar ini kita kan. Sa akin dah pelikan. Ada nasi orang sana. Ada dari. We are exiting the room, you can alight here. If you want to continue, then just remain seated. 两只，跟他讲不听，你不听，明明两只你还是一只。たった一匹。遠いね。
Giraffes are the tallest animals in the world, with adult males reaching a height of 5.5 meters. Keep your hands and the rest of you inside the vehicle. We are coming across our troop of chimpanzees on your left. Chimpanzees are known for their intelligence and dynamic social structures. Using logs, vines, and upcycled items, we created a multi-tiered platform structure with multiple food puzzles around the exhibit for the chimpanzees to explore. These food puzzles challenge the apes to pass away. Do not feed them and keep up. Ladies and gentlemen, our tram service is ending for the day. Please disembark now and thank you for visiting Singapore Zoo.芭比有芭比，芭比。これありますよ。
アスだい。マリアスさん。たった一匹かよ。On peut y aller. Ça, y aller où? À l'hôtel. マリアスさん。 Bon, regarde, 2 minutes et on y va. On a vu, ils aiment bien se mettre de la boue dessus. 还有抢我的东西，还有抢我的东西，我看看你的面包，好坏，快挪。 Yes, t'attaques nous. On va par où alors? On va par là-bas, Lucie? Fais le tour. Non, pas ici. Ouais, par là. Et là, on va par là. Ah, il vient vers nous. Viens vers toi. 絶対忘れてる。店に近づく。焼き飯。これあんた1000円。ああ、これきれい納豆の昔からある店。何年ぶりかな、ここ来たの。3年ぶりか。Bueno, como